पवित्र रथयात्रा उपलक्षे आपण मानक समस्त मोर हार्दिक शुभेच्छा एवं शुभकामना। जदि आपण मानकर तुला राशि होइथाय तेबे भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। तुला राशिर व्यक्ति विशेष मानकर जीवन एही रथयात्रा परठारु संपूर्ण रूप से बदलिबाकु जाउछि। कारण ग्रह नक्षत्र मानकर चलन रे एक बहुत बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि, जहाद्वारा आपणक जीवन रे चलीथिबा समस्त दुख कष्टर अंत हेबाकु जाउछि एवं पुणी थरे आपणक जीवन को खुशी फेरिबाकु जाउछि। बुध, शुक्र, सूर्य एवं मंगलंकर राशि परिवर्तन हेबाकु जाउछि, जहा फल रे आपणक जीवन रे एक बहुत बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि। आपणक जीवन रे चलीथिबा समस्त दुख कष्ट एवं समस्यार अंत हेबाकु जाउछि। पुनर्बार आपणकर जीवन रे खुशी फेरिबाकु जाउछि। तेबे आसंतु जानिबा आपणक जीवन रे कौन सब बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि। एहा पूर्वरु जदि आपणकर तुला राशि होइथाय तेबे भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय श्री जगन्नाथ निश्चय लिखंतु। पूर्वरु आपणकर स्वास्थ्य खराब रहुथिला, धनजनित समस्या देखा देउथिला, आपण ऋण नेइथिले किंतु ऋण सुझिबाकु समर्थ होई पारु नथिले। ऋणर भार आपणक उपरे बढ़ी जाइथिला। गृह परिवार रे खुशीर वातावरण नथिला। शिक्षा क्षेत्र रे अनेक समस्यार सम्मुखीन हेबाकु पडुथिला। आपणकर अजथा खर्च मध्य बढ़ी जाइथिला। समाज रे आपणकर मान सम्मान कम हो जाइथिला। आपणकर योग्यता थिबा सत्वे मध्य आपणकु चाकरी प्राप्ति होई पारु नथिला। संतान संतति पाई आपण चिंतित रहुथिले। व्यापार वाणिज्य रे आपणकु बारंबार क्षतिर सामना करिबाकु पडुथिला एवं आपणकर प्रेम जीवन रे मध्य अनेक समस्या आसुथिला। तेबे एई भली जहाँ भी किछि समस्या आपणक जीवन रे चलीथिला से सबु समस्यार वर्तमान अंत हेबाकु जाउछि। आपणक जीवन रे पुनर्बार खुशी फेरिबाकु जाउछि। आपणक जीवन रे नूतन सूर्योदय हेबाकु जाउछि। बंधु माने शुक्र आपणकर नवम स्थान अर्थात आपणकर भाग्य स्थान रे थिले, मात्र एही 7 जुलाई ठारू शुक्र आपणकर दशम भाव अर्थात क्यारियर भाव को गोचर करिसेंती। एहा पूर्वरु आपणकर क्यारियर भाव अर्थात दशम भाव रे बुध विराजमान अछंती। बुध एवं शुक्र आपणकर दशम भाव रे एकाठी हेबा परे लक्ष्मी नारायण राजयोगर सृष्टि करिसेंती एवं एही राजयोगर प्रभावरु आपणको चारि दिगरु धन प्राप्ति हेबो। आपण आपणकर कर्म क्षेत्र रे बहुत अधिक उन्नति करिवे एवं आपण कर्म करी चतुर्दिगरु लाभ मध्य प्राप्त करिवे। चाकरी क्षेत्र रे प्रमोशन हेबार मध्य जोग बनुअछि। उपर अधिकारींकर साहाय्य एवं सपोर्ट मध्य आपणको मिलिबो। आपणकर समस्त कार्य सुरुखुरुरे होइजिबो। जो मानक पाखरे योग्यता थिबा सत्वे मध्य कोनोसी चाकरी प्राप्ति होई पारु नथिला सेमानंकु नूतन चाकरी मध्य प्राप्ति हेबो। मां लक्ष्मीकर कृपा आपणको प्राप्ति हेबो। आपणकर कर्म क्षेत्र रे जहाँ भी किछि समस्या थिला से सबु दूर होई जिवो एवं कर्म क्षेत्र रे आपणको खुशी मध्य प्राप्ति हेबो। प्रत्येक कार्य को आपण बहुत भल भाबरे करि पारिबे। ज्ञान एवं बुद्धि बल रे आपण प्रत्येक कार्य रे उन्नति करिवे। एमएमसी कंपनी रे मध्य आपणको चाकरी मिली पारे। बुध एवं शुक्र आपणकर दशम भाव रे बसी आपणकर चतुर्थ भाव को देखुछंती, जहा फल रे आपणको मांकर सुख प्राप्ति हेबो। आपण एही समय रे कोनोसी जानवाहन जमी जमा किंबा प्रॉपर्टी किनि पारंती। एही समय रे आपण निज घरे शांतिर वातावरण अनुभव करिवे। आपणको एही समय रे अजणा जगारु धन प्राप्ति होई पारे। पैतृक संपत्ति रो आपणको लाभ प्राप्ति हेबो। शनि आपणकर पंचम भाव रे अछंती एवं भल स्थिति रे मध्य अछंती। शिक्षार्थी मानक पई एही समयटी बहुत भल रहिछि। शिक्षा क्षेत्र रे सेमाने बहुत अधिक उन्नति करिवे। ज्ञान एवं बुद्धि बल रे शिक्षा क्षेत्र रे सफलता अर्जन करिवे।
ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଭଲ ସ୍ଥାନରେ ଆଡମିସନ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରନ୍ତି। ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଦୂର ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ ରହିଛି ତ ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଶନି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ରହି ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ସ୍ଥାନକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। କାରଣ ଏକାଦଶ ଭାବଟି ଆମର ଲାଭର ସ୍ଥାନ ହୋଇଥାଏ, ଆମର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ତ୍ତିର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ଚାରି ଦିଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, କାରଣ ଶନିଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଯୋଗକାରକ ଗ୍ରହ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ବହୁତ ଶୁଭ ସମୟ ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ବିବାହର ରୂପ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରେ। ମାତ୍ର ସମୟ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟିକିଏ ମନ ମନାନ୍ତର ଏବଂ କଳି ଝଗଡ଼ା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିଜର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ନିଜ ଭିତରେ ଭଲ ବୁଝାମଣା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ତାଳମେଳ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। କେହି କାହାକୁ ଅଯଥାରେ ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ୟା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଳେବେଳେ କ୍ରୋଧ ଦେଖାଦେଇପାରେ, ଜିଦ୍ଦି ସ୍ୱଭାବ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଥିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ଏହା ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭ ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି ହେବ। ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟକୁ ନେଇ ନୂଆ ନୂଆ ଆଇଡିଆ ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ଆସିବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ ବ୍ୟାପାର ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ରୋଜଗାରରେ ବୃଦ୍ଧି ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତେବେ ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ମାତ୍ର ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୋଟାପଣ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିଜର ଖାଦ୍ୟପେୟ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ। ମଧୁମେହ ଭଳି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ବସି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ ହୋଇଥାଏ ଆମର ଧନର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସମୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ବଢ଼ିପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ପଡ଼ୋଶୀ ଏବଂ କୁଟୁମ୍ବଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ପାରିବାରିକ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଗଭୀର ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଦ୍ୟା, ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ରର ଅଧ୍ୟୟନ କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅଛନ୍ତି, କୌଣସି ଜିନିଷ ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ସମୟରେ ବହୁତ ବଡ଼ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ରହି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାର ଭାବ, ହସ୍ପିଟାଲର ଭାବ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବାର ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବନୁଅଛି ଏବଂ ବିଦେଶରେ ରହି କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲା ଚାଲିଛି, ତେବେ ରାୟ ଆପଣଙ୍କର ସପକ୍ଷରେ ଯିବ ଏବଂ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଧନ ଲାଭ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଋଣ କରଜର ଭାର ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା, ତେବେ ଋଣ କରଜରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଶତ୍ରୁ କଷ୍ଟରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, କାରଣ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏକାଦଶ ଭାବକୁ ଯିବେ। ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କୌଣସି ଯାନବାହନ ଇତ୍ୟାଦି କ୍ରୟ କରିପାରିବେ।
ଆପଣଙ୍କୁ शुभ फल प्राप्ति हेब। तेबे प्रत्येक दिगरु एही समयटी आपण मानक पई सुवर्ण सुजोग अटे। तेबे बंधु माने मोर एही भिडियोटी जदि आपण मानकु भल लागि थाए तेबे भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि देबे एवं कमेंट बॉक्स रे जय श्री जगन्नाथ निश्चय लिखिबे।